حري بنا أن نتبع ولا نزال متبعين لعلماء السلف، ومنهم الإمام الطحاوي. وكذلك من العلماء الأجلة الإمام النووي رحمه الله، وقد ألف كتابا جليلا في الأحاديث النبوية عملا بالحديث المذكور آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمن أخذ العلم بالسماع ووعاه وأداه كما سمعه. فهذا الكتاب النافع هو الأربعين النووية في الأحاديث النبوية. وأما الحديث الأول فقد قال النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. D'accord? Donc tout ce qu'on a expliqué là, c'est qu'après on a dit que la personne se devient sainte, elle est connue dans les cieux, que même les anges qui portent le trône, ils invoquent pour ce saint-là, et on a dit que le trône c'est la plus grande des créatures du point de vue de la taille, et que les anges autour du trône, eh ben, le trône pour eux c'est à la fois leur direction pour la prière, à la fois leur mosquée parce qu'ils se prosternent sur le trône, et également c'est pour ça que Dieu a créé le trône, pour montrer aux anges sa toute puissance, d'accord? Parce que nous on ne voit pas le trône, mais les anges qui sont autour du trône, ils voient le trône et ils augmentent en crainte de Allah à chaque fois qu'ils voient le trône, d'accord? إذا جرى السائل لو سئلنا كيف يكون العرش مظهرا لقدرة الله تبارك وتعالى ونحن لا نرى العرش، فالجواب أن يكون أن نقول الملائكة هم الذين حول العرش يرون العرش، وكلما يرون العرش يزدادون يقينا وإيمانا لقدرة الله تبارك وتعالى. هذا تصديق لقول الإمام علي. D'accord. Et parmi les savants honorés, on a dit que les savants du salaf, c'est ceux qui méritent le plus d'être suivis, parce que le prophète, il a dit: à vous de suivre mes compagnons, après ceux qui sont venus après les compagnons, et après ceux qui sont venus après les compagnons. Et donc, c'est les trois premiers siècles de l'hégire qu'on appelle le siècle du salaf, et l'époque qui est après, c'est l'époque du khalaf. Et parmi les savants du salaf, il y a l'imam al-Tahawi, qui a dit que Dieu, il n'est pas concerné par al-hudud, par les limites, par le rayat, par les extrémités, par al-arkan, les côtés, et par l'adawat, les petits organes. La tahwihil jihad aussi, tout kasailun kadarat, que Dieu n'est pas compris dans les six directions, contrairement à toutes les créatures. D'accord? On a dit que également parmi les savants honorés, il y a l'imam al-Nawawi, et on a cité le premier hadith qu'il a cité dans son livre, Al-Barin Nawawiyya. هذا الحديث المذكور آنفا إنما الأعمال بالنيات رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بديسبة البخاري المعروف، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث صدر البخاري كتابه الصحيح الجامع الصحيح بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنحن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نشرح هذا الحديث إن شاء الله اليوم. إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال تكون فقط بالنيات، الأعمال تكون فقط بالنيات. وهنا الخبر محذوف فيقدر، بعض العلماء قدروه بالصحة وبعضهم قدروه بالقبول، فقالوا إنما الأعمال مقبولة بالنيات، وبعضهم قال إنما الأعمال صحيحة بالنيات، وهذا مذهبا. الشافعي قال أن الشرط لصحة العمل الصالح أن يكون مصدرا بنية مجزئة. وأما أبو حنيفة وغيره من العلماء قالوا أن هنا هذا الحديث معناه أن الأعمال تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى بالنية الحسنة. إذا الشخص أراد الصواب في عمله الحسن فلا بد أن ينوي نية حسنة. وسياق هذا الحديث هو في الهجرة النبوية التي كانت من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى ومن أعظم الواجبات في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ وجوبها بعد فتح مكة المكرمة، فاليوم لا يجب الهجرة إلى
المدينة المنورة. أما في أيام الصحابة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام رسول الله فكان يجب الهجرة إلى المدينة. فهذا سياق الحديث. فإذا الحديث هو وارد في الأعمال الصالحة وليس واردا في الكفر ولا في المحرمات. الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النووي وفي هذا الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى دليل التعيين في النية. يعني إذا الشخص أراد أن يصلي الصلاة أو يصوم رمضان أو أن يخرج الزكاة فلا بد وأن يعين في نيته عمله، يعين أي صلاة يصليها وأي زكاة يخرجها وأي كفارة يؤديها وغير ذلك. لا بد من التعيين. إن الرسول ماذا قال؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. كل شخص له ما نوى فلا بد من التعيين. Donc le hadith, premier hadith dans l'Arba'in Nawawi, c'est le hadith signifie certes les œuvres ne sont que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc celui qui a fait l'hégire pour l'agrément de Dieu et son messager, alors son hégire sera comptée, elle sera acceptée par Dieu et son messager. Et si quelqu'un il a fait l'hégire soit pour un bas monde qui veut atteindre ou pour une femme avec qui se marier, eh ben son hégire elle sera faite pour ceux pour lesquels il a fait l'hégire et donc ça ne sera pas compté comme une hégire pour le prophète, pour Dieu et son messager. D'accord? Donc la première partie du hadith c'est innamal a'malu binniyat. Ça veut dire que les œuvres ne valent que par les intentions. Donc là il y a un complément qui est effacé. C'est-à-dire ici ça veut dire quoi? Les œuvres ne sont que par les intentions. Donc certains savants ils ont dit ça veut dire qu'elles ne sont valables que par l'intention. Et certains ils ont dit ça veut dire qu'elles ne sont récompensées que par l'intention. Il y a deux voies dans l'interprétation de ce hadith-là. Shafi'i l'a dit, c'est-à-dire que les œuvres pieuses ne sont valables que par l'intention. C'est-à-dire les œuvres comme le wudu, la prière, le jeûne, etc. Quant aux œuvres, et certains ils ont dit que les œuvres pieuses ne sont récompensées que par l'intention. D'accord? Ça c'est deux manières de comprendre le hadith. Mais aucun savant n'a dit que ce hadith-là, il est pour les péchés ou pour la mécréance. D'accord? L'intention, elle n'est pas requise pour tomber dans la mécréance ni pour tomber dans le péché, parce que le contexte de ce hadith, c'était l'hégire, d'accord, à Médine. Et l'hégire, c'était parmi les plus grands actes d'adoration, les plus grandes obligations à accomplir à l'époque du prophète. Et après, son obligation, elle a été abrogée par la conquête de la Mecque. Quand le prophète a conquis la Mecque, après, c'est plus un devoir de faire l'hégire. فإجماع علماء أهل السنة على أنه لا تشترط النية في الكفر والمحرمات وبعض الناس في هذا الزمن قد حرفوا هذا الحديث ووضعوه في غير محله كأمثال سيد سابق المصري الذي ألف كتابا سماه فقه السنة ووضع فيه الفساد فتح باب الكفر للناس قال على زعمه وهذا كلام فاسد وباطل قال الشخص لا يعتبر مرتدا ولا مخرجا عن الإسلام إلا إذا نوى الخروج من الإسلام وهذا باطل. قال لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. هذا استعمال كلام حق في غير محله. الشخص الذي كفر بسب الله تعالى أو بالاستخفاف بعلم الدين أو باستخفاف من شرائع الله أو بكل ما يدل على دين الإسلام أو استهزأ بالأنبياء واستهزأ بالملائكة وبالكتب المنزلة الأصلية الصحيحة التي استخف بدين الله تعالى فحكمه مكتوب في كتاب الله حكمه مذكور في القرآن الكريم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في سورة التوبة. الله تبارك وتعالى أخبرنا وبين لنا أن الذي يستخف بالقرآن بآيات الله أو بالنبي بالرسول أو بالله تبارك وتعالى فهذا خرج من الإسلام. فإذا خرج من الإسلام ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يعود إلى الإسلام فورا بنطقه بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويعود بذلك إلى الإسلام لا غير لا سبيل له للعود إلى الإسلام إلا بنطقه الشهادتين. فالذي عصى الله تبارك وتعالى لو لم ينوي العصيان ولو لم ينوي الكفر إذا كفر يكون وقع في الهلاك ولا ينظر إلى نيته لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يفسر على وجهه يفسر على ما يوافق السياق
العلماء يقولون أفضل التفسير أحسن التفسير ما وافق السياق، والسياق هنا في الهجرة، فالنية تعتبر في الأعمال الصالحة، النية تعتبر في الأعمال الصالحة. في أيام الرسول كان واحد هاجر ليس ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، إنما هاجر للتجارة أو هاجر لينكح امرأة هناك في المدينة. فالرسول بين أن هذا هجرته ليست مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه ما أحسن نيته في عمله هذا، في هجرته هذه. Donc à l'époque du prophète, quelqu'un avait fait l'hégire, pas pour obéir à Dieu, à son messager. Il a fait l'hégire juste pour, soi-disant, faire du commerce ou pour se marier avec une femme qui était à Médine. Donc le prophète devait savoir que les œuvres, elles ne valent que par l'intention. Donc s'il n'a pas mis l'intention de faire l'hégire par recherche l'agrément de Allah, eh ben son hégire ne sera pas compté comme étant récompensé son jugement de Allah, parce qu'il aura fait l'hégire pas pour l'agrément de Dieu et pour se marier avec une femme ou faire du commerce. Et donc ce hadith-là, c'est pas comme l'a dit Sabiq, l'Égyptien, dans son livre Fiqh Sunna, soi-disant, que c'est une preuve que si quelqu'un il fait de la mécrance, il sort pas de l'islam tant qu'il n'a pas eu l'intention de quitter l'islam. Ça c'est faux, d'accord? Parce que dans son livre, il a fait ce hadith. Ce hadith-là, il n'est pas pour les péchés ni pour la mécrance, mais il est pour les bonnes actions comme l'hégire et tel que cela. فإن قيل لكن هذا الحديث مذكور في الهجرة ما ذكر في غير الهجرة فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ، وهنا اللفظ عام. الرسول متى قال إنما الأعمال بالنيات، قال الأعمال، ما قال الهجرة فقط، ما عين الأعمال، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلفظه عام. ولو كان سبب قوله صلى الله عليه وسلم مخصوصا بالهجرة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Donc si quelqu'un demande, oui mais ce hadith-là, innamal a'malu binniyat, à la base il a rapporté pour l'hégire, que les œuvres ne valent que par l'intention, c'est pour l'hégire que le prophète a dit ça. Donc qu'est-ce qu'on répond? On leur dit, ce qui est pris en considération, c'est la généralité de la parole et pas la restriction de la cause pour laquelle elle a été dite. Oui, le prophète a dit ça à l'occasion de l'hégire, mais la parole est générale. Elle a dit certes les œuvres, elle a dit les œuvres, elle n'a pas dit que l'hégire. Elle a dit al-a'mal, qui veut dire les œuvres en français. Donc il n'a pas restreint à l'hégire. Donc ce hadith-là, on peut également l'appliquer pour tous les œuvres de bien qui sont semblables à l'hégire, comme la prière, le wudu et autres que cela. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا قال رضي الله عنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا عمر الذي يروي هذا الحديث، عمر بن الخطاب، كما هو أنه كذلك الذي روى الحديث الأول. قال حتى جلس إلى النبي، يحكي عن واحد أتى إلى الرسول عليه السلام بين هو وأصحابه جلوس وما كان يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال عمر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أي أعلاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة
الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا يقول عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وإن شاء الله نشرح هذا الحديث. Donc le deuxième hadith des 40 hadiths de Nawawi, c'est un hadith également rapporté par Omar ibn al-Khattab qu'il a dit dans le sens en français: tandis que nous étions assis auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, il y a un homme qui est arrivé avec des habits très blancs, des cheveux très noirs, et on ne voyait pas sur lui de traces de voyage. Et personne parmi nous ne le connaissait. Jusqu'à qu'il s'est assis devant le prophète alayhi salam, et il a collé ses genoux aux genoux du prophète, et il a mis ses mains sur les cuisses du prophète. Et il a dit: ô Mohammed, informe-moi de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et le prophète a répondu: l'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'y a pas autre Dieu que Dieu, que Mohammed est son messager, que tu fasses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes Ramadan, que tu vas au pèlerinage si tu es capable, à la maison sacrée si tu es capable de le faire. Et après, la personne qui a posé la question, il a dit: Sadaqta, tu as dit vrai. Et donc Omar s'est étonné. Il a dit: on s'est étonné de cette personne-là qui demande au prophète, après il confirme ce que le prophète dit, alors que lui à la base il demande pour savoir apparemment, et malgré ça après il dit au prophète: tu as dit vrai. Et après la personne a dit: informe-moi, qu'est-ce que la foi, al-iman? Le prophète l'a répondu dans le sens: la foi c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois à la prédestination du bien et du mal. Et donc la personne également elle a dit: tu as dit vrai, sadaqta. Puis elle a demandé: alors informe-moi, qu'est-ce que al-ihsan? Le prophète l'a dit: al-ihsan c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne vois pas Allah, alors certes que lui, sache que lui il te voit. Certes lui il te voit. Et après demander: informe-moi du jour dernier. Et le prophète l'a dit: je n'en sais pas plus que celui qui pose la question. Et il a demandé: alors informe-moi des signes du jour dernier. Et là le prophète l'a répondu: lorsque l'esclave mettra au monde sa maîtresse, et lorsque tu verras les gens qui étaient pieds nus, dévêtus, pauvres, qui gardaient les moutons, ils construiront des logements en hauteur, des constructions en hauteur. Et ensuite la personne qui a posé la question au prophète, elle est partie, Romain l'a dit, et puis Romain il a dit que je suis resté un certain temps avec le prophète, et après le prophète il lui a dit: ô Omar, c'est tu qui as posé la question? Et il a répondu: Allah wa rasuluhu a'lam, Dieu c'est plus que tout autre et son messager c'est plus que nous. Et après le prophète a dit à Omar: c'était Jibril, il est venu pour enseigner la religion. Ça c'est un hadith rapporté par Muslim. فهذا الحديث في فوائد جليلة عظيمة، وهو أن سائلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وظاهره غريب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولم يظهر عليه أثر السفر. وفي الماضي كان الناس يسافرون ماشيا على القدمين أو على الدابة، فكانوا يتعبون في سفرهم وكان يظهر عليهم أثار السفر. أما هذا السائل ما كان يظهر عليه شيء من السفر. ثم جلس أمام الرسول وأسند ركبتيه على ركبتي الرسول عليه السلام. وهذا فيه بيان أن من آداب المريد، من آداب الطالب لعلم الدين، إذا أراد التلقي في علم الدين أن يجلس أمام العالم، يجلس أمام العالم، يواجه العالم. هذا من آداب التعلم، هذا كما بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا الذي فعله جبريل عليه السلام. جبريل ذات يوم حين أتى الرسول عليه السلام وأصحابه وعمر منهم، أتى على صورة لم يأتي بها قبل. فالرسول عليه السلام ما عرفه من الأول، الرسول ما عرف من هو هذا السائل في الأول، ما عرف أنه جبريل عليه السلام، لأنه أتى بصورة غير الصورة التي كان يأتي عليها عادة. الملائكة عادة لا يظهرون على صورهم أصلية، إنما يتشكلون. الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، كلهم مسلمون، كلهم أولياء الرحمن، كلهم أتقياء أولياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله تعالى في القرآن في سورة التحريم، وقال كذلك في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون. فالملائكة كلهم مكرمون مرضيون عند الله تبارك وتعالى، ليسوا إناثا ولا ذكورا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، إنما هم مسلمون
خلق من خلق الله تعالى وهم أقوى خلق الله تبارك وتعالى وأكثرهم عددا كما قلنا سابقا. لكن الملائكة أجسام نورانية يعني خلقوا من نور. الملائكة خلقوا من نور وهم أجسام لطيفة يعني لا يضبطون باليد يستطيعون أن يدخلوا إلى صدر الإنسان ولا يدخلوا به. ملاك الرحم مثلا يدخل يديه إلى بطن المرأة لتسوير الجنين والمرأة لا تحس به. فالملائكة ألطف من الهواء وكلهم أولياء ومرضيون عند الله تبارك وتعالى رحمهم الله. ورئيسهم وأفضلهم سيدنا جبريل عليه السلام الذي هو رسول من الملائكة وهو رئيس الملائكة. فالملائكة يجوز أن يتشكلوا بأشكال لكن ليس في أي شكل. قد يتشكل بإنسان لكن لا يتشكل إلا بشكل رجل لكن بدون آلة الذكورية أنهم ليسوا ذكورا. ولا يتشكلون بشكل مرأة ولا يتشكلون بشكل كافر ولا بشكل حيوان مهان كالعقرب والثعبان مثلا. إنما قد يتشكلون بشكل حيوان محترم كالجمل مثلا أو بعض الطيور. هذا يجوز أن يتشكل به الملك أو يتشكل بشكل إنسان جميل الخلقة لكن قلنا رجل بدون آلة الذكورية. وهذا الذي فعله جبريل عليه السلام حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith rapporté par Omar, on a dit que c'était Jibril alayhi salam qui est venu au prophète. Et il est venu ce jour-là sous une apparence qu'il n'est pas venu auparavant. Donc le prophète n'a pas reconnu que c'était Jibril au début. Et il a posé des questions au prophète. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis devant le prophète, il a mis ses genoux devant le genou du prophète et il a posé des questions. Et là, les savants ils ont dit que le bon comportement quand on apprend la science de la religion, c'est que tu mets en face du savant ou en face de l'enseignant. Tout comme Jibril alayhi salam, il a fait quand il s'est assis devant le prophète. D'accord? Et le prophète ne l'a pas reconnu au début. Et Jibril alayhi salam, c'est un ange, et les anges ils ont la capacité de prendre forme humaine ou de prendre l'apparence de quelque chose, mais pas quelque chose qui est méprisable. D'accord? Ils peuvent prendre l'apparence d'êtres humains, mais toujours des hommes musulmans, pas des femmes. Et s'ils prennent l'apparence d'un homme, c'est sans appareil génital, parce que les anges ne sont ni des hommes, ni des femmes, ni des mâles, ni des femelles. Mais ce sont des créatures créées à partir de lumière, des corps impalpables, plus impalpables que l'air. Ils peuvent rentrer leurs mains, par exemple, dans le corps de la femme, bien sûr pas pour prendre possession de son corps, comme ils font les shayatines, mais il y a un ange qu'on appelle l'ange de Rahim. Rahim, c'est l'utérus, c'est l'ange qui est chargé de former l'embryon dans le ventre de la mère. Donc il rentre ses mains dans le ventre de la mère à travers son ventre, et avec ses mains, il forme la forme du bébé dans le ventre de la mère. Donc la mère, elle ne ressent pas l'ange, d'accord? Parce que les anges sont encore plus impalpables que l'air. Et donc il peut prendre l'apparence de corps palpable, comme un être humain, ou tel que cela. D'accord? وكذلك نستفيد من هذا الحديث أن الإسلام بني على الشهادتين. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. هذا من أعظم أمور الإسلام مع الحج أيضا. لكن أصل الدين هو الإيمان. الرسول قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. والإيمان هو اعتقاد أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من مخلوقاته وأنه خلق كل شيء أبرزه من العدم إلى الوجود وأنه لا يشبه مخلوقاته. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا جاء بالإسلام كسائر الأنبياء ودعا الناس إلى الإسلام. واعتقاد أن الله تبارك وتعالى أيضا يرى كل شيء بلا عين ولا حدقة ويسمع كل شيء بلا أذن ولا حاجة إلى آلة ولا إلى جارحة وأنه متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة وأنه قادر على كل شيء على الجهد العقلي الله تعالى قادر عليه وأنه يفعل ما يريد فعال لما يريد وأنه ليس له بداية ولا نهاية وأنه عالم بكل شيء غير محتاج إلى شيء ليس محتاجا إلى شيء من خلقه وأنه لا يجوز شيء من خلقه تبارك وتعالى. D'accord, et après la suite du hadith, pour faire expliquer qu'est-ce que l'islam, et là c'est en premier la foi, parce que sans la foi, la personne, elle n'est pas musulmane, et après là c'était la prière, la zakat,
le jeûne et le hajj, d'accord? Ça, c'est les sujets les plus importants dans la religion, mais le plus important, c'est la bonne croyance, qui est résumée par deux témoignages, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire, il n'y a pas que Dieu, Muhammad est son messager, et donc la croyance en Dieu, c'est de croire que Dieu il existe, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, que sa parole, c'est ni un son, ni d'être une langue, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, qu'il voit tout sans avoir besoin d'œil, qu'il entend tout sans avoir besoin d'oreilles ni d'instruments, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a besoin de rien, qu'il est tout puissant. Et la croyance au prophète Muhammad, c'est de croire qu'il est venu avec l'islam comme tous les prophètes, et qu'il est extrêmement intelligent comme tous les prophètes, qu'il était musulman, et qu'il est préservé de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse. D'accord? Et Inch'Allah, au cours prochain, on expliquera à la fin du hadith. Inch'Allah, il a في الدرس المقبل نشرح بقية الحديث وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت كل منا سؤله من الخير وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وزدنا علما وارزقنا العمل بعلمنا يا الله يا كريم وزدنا علما واجعلنا شيخنا خيرا وسائر الصالحين والعلماء العاملين وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.